کہانی کی شروعات جے ہیوب نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو بڑی سے بڑی تجوریاں اور تالے توڑنے میں ماہر تھا۔ وہ قیمتی چیزیں چرا کر بازار میں بیچا کرتا تھا۔ وہ اپنا کام بہت زیادہ چلاکی سے کرتا تھا، اسی لیے تو وہ 100 چوریوں کے بعد بھی نہیں پکڑا گیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا تھا۔ پھر ایک دن یہ ایک بلڈنگ میں ایک قیمتی پتھر چرانے کے لیے جاتا ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جس تجوری میں یہ پتھر رکھا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ لاک لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کو کھولنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن جے ہیوب نے اسے بڑی چلاکی سے کھول لیا اور پتھر لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جا رہا ہوتا ہے تبھی پتھر اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جے ہیوب کی ساری محنت ضائع ہو گئی تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی اور اس نے ویسا ہی نکلی پتھر ڈیزائن کیا اور اسے تیار کر لیا۔ پھر وہ اسے ایک دکان پر بیچنے کے لیے گیا، مگر وہاں کے دکاندار کو پتا چل گیا کہ یہ پتھر نکلی ہے اور اس نے اس کو خریدنے سے منع کر دیا۔ لیکن جے ہیوب بھی جانتا تھا کہ یہ دکاندار نکلی چیزیں ہی بیچا کرتا ہے، اسی لیے وہ اس کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ میرا پتھر نہ خریدا تو میں پولیس کو بتا دوں گا کہ تم نکلی چیزیں ہی بیچتے ہو۔ اب وہ دکاندار مان جاتا ہے اور وہ پتھر خرید لیتا ہے۔ یہاں پر جے ہیوب کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہوتا ہے۔ اس دوست کی یہ خاصیت تھی کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بم فٹ کر لیتا تھا، اور پھر اس چوری کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بڑا کریں گے اور اب وہ نکلی نوٹ چھاپنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے بالکل اصلی جیسے نوٹ چھاپ بھی لیے تھے، پر ان میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب بھی ان پر شراب کے قطرے ڈالے جاتے ہیں تو وہ نوٹ اپنے لفظ مٹا دیتے تھے، اسی لیے ان کو اس کام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن جے ہیوب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہیرو کی چوری کرے گا۔ اب جس دکان میں انہوں نے چوری کرنی تھی ادھر ہر طرف کیمراز لگے ہوئے تھے اور یہ کام کرنا آسان نہیں تھا۔ اب وہ اپنے پلان میں اپنے ایک اور دوست کو شامل کرتا ہے جو بہت بڑا ہیکر تھا۔ اس نے جے ہیوب کی شکایت ایک بار پولیس کو بھی کی تھی، پر وہ پھر بھی اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب اس کام میں اس کو ایک لڑکی بھی ملتی ہے جو اس طرح کے کاموں میں ماہر تھی۔ اس لڑکی کی جے ہیوب کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جب یہ دونوں گھومنے جاتے ہیں تو جے ہیوب اس کے گلے میں ایک لاکٹ دیکھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ لاکٹ میرے ڈیڈ نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ اس پر جے ہیوب بتاتا ہے کہ یہ بہت مہنگا لاکٹ ہے اور بہت قیمتی بھی ہے، اور اب یہ اس کا پتہ کروانے ایک جیولری کی دکان پر جاتے ہیں تو وہاں پر کھڑی لیڈی جو کہ سیلز مین تھی ان کو بتاتی ہے کہ یہ بہت مہنگا ہے اور لاکھوں میں اس کی قیمت ہے، اور تب ہی یہ ادھر ایک بیگ کو بینچ کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہی دکان تھی جہاں انہوں نے چوری کرنی تھی۔ اب جے ہیوب ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کا حساب لگاتا ہے کہ ادھر کتنے کمرے ہیں اور کتنے کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں یہ اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ 10 منٹ کے اندر ہمیں اس چوری کو پورا کرنا ہوگا۔ اب چوری والے دن اس نے جو بیگ نیچے رکھا تھا اس سے اچانک دھواں نکلنے لگتا ہے اور سب ہی گارڈز اس کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، اور جے ہیوب کا ہیکر دوست سارے کیمروز کو ہیک کر لیتا ہے اور اس نے تجوریوں کے سارے الارم کو بھی بند کر دیا تھا، مگر جتنے وقت کا اندازہ ان لوگوں نے لگایا تھا اس سے پہلے ہی گارڈز آ جاتے ہیں۔ پر جے ہیوب کا دوسرا دوست ان گارڈز کا دھیان بٹانے کے لیے گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا ہے۔ اب انہوں نے چوری کر لی تھی، جس کے بعد جے ہیوب اور اس کے دوست بہت خوش تھے۔ وہ سب ہی جشن مناتے ہیں۔ جب ہیرو کے مالک کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے ہیرو کی چوری ہو گئی ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، پر اس کو ان چوروں کا کام بھی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ وہ حیران تھا کہ انہوں نے اپنے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں چھوڑا۔ ہیرو کا مالک جس کا نام جو تھا وہ بہت بڑا بزنس مین تھا اور ساتھ ہی وہ ایک بڑا گینگسٹر بھی تھا، یعنی ایک برا انسان جس نے بہت سارے لوگوں کو مارا، اور وہ خود بھی ایک بڑی چوری کرنے کی تیاری میں تھا، اسی لیے اسے شاطر چوروں کی تلاش تھی۔ اس نے بہت بڑے بڑے چوروں کو ڈھونڈا اور یہاں تک کہ تجوریاں کھولنے والوں کا بھی ٹیسٹ لیا، پر کوئی بھی اس کے کام کے مطابق نہیں تھا۔ اب جو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ انہی چوروں کو ڈھونڈے گا جنہوں نے اس کے ہیرو کی چوری کی تھی، یعنی جے ہیوب اور اس کے دوستوں کو۔ اب جو کے آدمی انہیں ڈھونڈنے
लग जाते हैं और वो हर हीरो की दुकान पर नजर रखते हैं। आखिरकार जो के आदमियों को जे ह्यूब के लोगों का पता चल गया था। अब जो इसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। अब ये लोग मना नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इन्हें धमकी देता है कि उन्होंने अगर इसकी बात से इनकार किया तो वो इनकी फैमिली को मार देगा, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर भी था। अब जो इन्हें बताता है कि 150 करोड़ से भरा हुआ शिप आने वाला है, पर जहाँ पर ये शिप आकर रुकेगा उधर दुनिया का सबसे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है। अब जो इनको वहाँ पर जाने के टिकट्स भी देता है। अब जे ह्यूब भी चोरी के प्लान में लग जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी चोरी थी। इधर जो जे ह्यूब के हैकर दोस्त को बुलाता है और उसे ज्यादा पैसे देकर खरीद लेता है और कहता है कि तुम्हें जे ह्यूब पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जो को डर था कि जे ह्यूब कहीं उसको धोखा ना दे दे। उधर दूसरी तरफ पुलिस भी चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और जल्द ही पुलिस को पता चल जाता है कि इस दिन दुकान में बैग जे ह्यूब नहीं रखा था। अब पुलिस इसके घर का पता करके वहां पहुंच जाती है और अब वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि जे ह्यूब की अगली चोरी कहां पर है और इन्हें ये भी पता चल गया था कि ये जो जैसे बड़े गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है। इधर जे ह्यूब और उसके दोस्त बंदरगाह पर पहुंच गए थे जहां पर शिप आने वाला था। उधर जाकर वो सारे शिप के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अब जे ह्यूब अपने दोस्त से कहने लगता है क्यों ना हम जिन पैसों की चोरी कर रहे हैं उनको अपने पास ही रख लेते हैं। अब ये सारी बातें उनका हैकर दोस्त भी सुन लेता है जिसको जो ने पैसे दिए थे। अब वो जाकर सारी बातें जो को बता देता है। ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, पर अभी उसे जे ह्यूब की जरूरत थी, इसलिए वो उसको अभी कुछ भी नहीं कह सकता था। अब जे ह्यूब उसी लड़की से मिलने जाता है जो उसकी दोस्त थी, पर वो इससे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि बहुत दिन से ये एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसीलिए वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब जे ह्यूब इसको बताता है कि इसके डैड ही इसके मास्टर थे जिन्होंने इसे चोरी करना सिखाया था। वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे, पर उनके बिजनेस पार्टनर ने उनको मार दिया और वो और कोई नहीं बल्कि जो था। पर इसकी दोस्त को इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तभी जो के आदमी आकर इसे अगवा कर लेते हैं ताकि जे ह्यूब इनसे कोई चालाकी ना कर सके। अब चोरी का दिन भी आ गया था। अब सब बंदरगाह पर आने में कामयाब हो गए थे। इधर जो भी धमाका कर देता है और जे ह्यूब का हैकर दोस्त उधर के सारे कैमरास को हैक कर लेता है और तब ही वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम कहती है कि उनके सिस्टम में कोई खराबी आ गई है जिसको ठीक करने में इन्हें 40 मिनट लगेंगे। अब जे ह्यूब और उसके दोस्तों के पास बहुत ज्यादा टाइम था तो वो बहुत ही चालाकी से तिजोरी को खोल लेते हैं। उनके सामने बहुत सारे पैसे थे। अब जे ह्यूब वो सभी पैसों को अपने एक ट्रक में भरता है और उन पैसों के ऊपर ही नकली पैसे रख देता है। इधर पुलिस को भी पता चल जाता है तो वो उनको चारों तरफ से घेर लेती है जिसकी वजह से जे ह्यूब उस जगह से निकल नहीं पाता। अब जे ह्यूब के पास जो गैंगस्टर आता है और वो उस पर गन कर लेता है और इसकी दोस्त का लॉकेट दिखाकर कहता है कि वो मेरे कब्जे में है। मुझे पता चल गया था कि तुम मुझसे धोखा करोगे, इसीलिए अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। अब जे ह्यूब भी अपनी दोस्त को बचाना चाहता था जो उसके मास्टर की बेटी थी। अब जे ह्यूब उसकी खातिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, पर जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने लगती है वो वहीं समंदर में छलांग लगा देता है। अब पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं जिनमें से एक गोली इसे लग भी जाती है और इसके पास जो एक बैग था वो भी बम से फट जाता है। इस वजह से सब समझते हैं कि वो मर गया है। और फिर जब जे ह्यूब के दोस्त को पता चलता है जो बम फिट करने में माहिर था तो इसको बहुत दुख होता है। उधर हैकर दोस्त खुश हो जाता है क्योंकि जे ह्यूब के हिस्से के पैसे भी अब इसको मिलने वाले थे। अब इस बात पर इन दोनों दोस्तों में बहस हो जाती है। अब हैकर दोस्त चाकू निकालता है और अपने दूसरे दोस्त को मार देता है और आखिरकार जो के पास पैसों से भरा हुआ ट्रक पहुंच गया था।
पर उसे खोलकर देखने पर पता चलता है कि इसमें तो सिर्फ टिकट ही भरे हुए हैं। ये देखकर जो की हालत खराब हो जाती है और तब ही इसे जे ह्यूब का फोन आता है, मतलब कि जे ह्यूब अभी जिंदा था। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो जे ह्यूब का ही प्लान था। वो अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले जो इसने पत्थर चोरी किया था, इसको दोबारा बनाते हुए इसमें इसने माइक्रोफोन को लगा दिया था। वो जानता था कि जो गैंगस्टर अक्सर ऐसी चीजें खरीदा करता है। फिर इसे पता चलता है कि वो एक शातिर चोर की तलाश में है, इसीलिए इसने जानबूझकर हीरो की चोरी की ताकि वो इसकी नजरों में आ सके। अब जो को लगता रहा कि ये सब उसका प्लान है, मगर असल में प्लान तो जे ह्यूब का था। और वो हैकर दोस्त भी जे ह्यूब के साथ था और वो दोस्त भी जिंदा था जिसको हैकर दोस्त ने मारा था। असल में सारा प्लान जो को पकड़वाने का था। अब जो के पास पुलिस भी आ जाती है, उधर हैकर दोस्त उस लड़की को भी बचा लेता है जो जे ह्यूब के मास्टर की बेटी थी, जिनको जो के आदमियों ने अगवा किया हुआ था। दूसरी तरफ जो के आदमियों और पुलिस में मारामारी शुरू हो जाती है और जो इस बात का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। पर जब वो अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तभी जे ह्यूब इसकी गाड़ी को टक्कर मारकर इसे वहां पकड़वा देता है। इसके बाद सभी दोस्त एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वो इस ट्रक को भी इस जगह पर ले आते हैं। अब हम जानते हैं कि उन्होंने असली पैसों के ऊपर नकली पैसों को रखा हुआ था, इसलिए असली पैसे उनके पास आ जाते हैं। अब ये सब बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे आ गए थे। अब जे ह्यूब कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है क्योंकि इसने इतनी बड़ी चोरी की थी। फिर ये उस लड़की के पास भी पैसे भिजवाता है जो इसकी दोस्त थी। अब कुछ अरसे बाद हमें इस लड़की को दुबई में दिखाया जाता है क्योंकि इसने वहां पर अपनी आर्ट गैलरी बना ली थी जो इसका ख्वाब था और ये शुरू से करना चाहती थी। अब वो अपने लॉकेट को म्यूजियम में देखती है। इसके बाद वो अपनी पेंटिंग देख रही होती है और फिर वो देखती है कि इसके पीछे जे ह्यूब खड़ा हुआ है। अब जे ह्यूब अपनी दोस्त यानी अपने मास्टर की बेटी को पसंद करने लगा था और फिर ये खुशी खुशी अपने दोस्त के साथ रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।